কমল Ani bumung kai Dijendra Tripura. Ani parang kai mana 2 nomor koloni. Nonton bazar 2 nomor koloni sekira. Yang kai itu mana payment bisa dia ko. Ini 6 channel nonton bairo. তাকো ত্রিপুরা গো তো সারা ইন্ডিয়া গো ফলে তাবুক তো এনআরসি না তুই নোটিস না দেশ সালাম নাই বা আসাম নি মোর বকর সর কাবমা এনআরসি তুই ককাবমা কাজ জাকলে আর নিনি ওয়ান সুক তুই নিনি ওয়ান সু মানে মতে হলাই ত্রিপুরা গো বদে এনআরসি না নাং না নাংয়া অবশ্যই ঠিক এনআরসি কাজে দরকার চিনি সাই চিকিৎ টং থাকা ওয়ানদিরক একে ওয়ানদি তলা সিং মাতং একে যারা যে আগিনি খবর ওনকা রাজানি আমলি খবর একে বত जों তো সিয়া যারা অকর বকু সামনাই একে যখন जों ওয়ানদিনি তলাগো যখন ক্লাকা বনাবাকে সরাসরি খালি নামাই কাজে जों চিনি এনআরসি দরকার হানি বাগে যদি হাম নাঙ্গো এনকে এনআরসি দরকার লাই তাকো হালাই আরকং সারিন দেশন এনআরসি তো নং নাঙ্গিনি সাহা বুরুক তো কামা সাগো 1947 সনি এনআরসি 1949 সনি এনআরসি 1971 সনি এনআরসি এটা পদের পর বুরুক আলাদা আলাদা নি মতে মোটামোট আলাদা আলাদা হইতো হ্যাঁ নিনি হিসাব হলে 2 সনি সিমিন এনআরসি ত্রিপুরা রাজ্য চালু আনি হিসাব হবে 1971 সনি এনআরসি নামে নিনি হিসাব হলা আই খাই কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্য পর সিনজায়া অডে ফাইও মানে 1966 সনক পর ফাই বদল বাক্সান 1966 সনি এনআরসি নামাই একে 1966 দে তরকো না 1971 তরকো তরকার গায় মেন 1971 সনি এনআরসি নামাই আনি বমং যুগান্তর ত্রিপুরা পারা বমং মধুকৃষ্ণ পারা পাটিশ্বরী তাকো নংলাই তামাহিন যত জায়গা ব এনআরসি বিলাই তো ত্রিপুরা বদে এনআরসি নাংনা ত্রিপুরা এনআরসি তোমা নাংনাই নাংনাই ন নাংনাই অর্থাৎ তোমা তামানি বাগै নাংনাই তোমানি বাগै নাংনাই आंबो ननो प्रश्न खायनानै मिसुग एनआरसि अर्थात की बबनि बिसिते एनआरसि नि जत लुकी ताबक सारा त्रिपुरा बाक्सा बरबो बियो बाक्सा बरबो बिया अनेकटा बर बिखा बनबो हामजाखा अनेकटा बर नानानिबो मिसुग या त्रिपुरा राज्य एनआरसि ताबो एकमात्र जनरल एडिसि हि टंखानि बागै बाक्सा बर हिबा एनआरसि फायाखै हामिया बाक्सा बर हिबा एनआरसि फायै जों तमा खायनाय के बाक्सा बरबो बुजिया एनआरसि के बायति तमा अंखा केन्द्र बनो किसा साइ बुजायनानै अंथ ताबकनि जरा जों बा पाहारि बुकुं बारा जों वानसारब नतयै मुंसाबो बुजिया केवबा दं बुजिनाय बुक दं के बरनो बुजायनानै बागै फाना साइ हा बाना खायनानै बागै फानो नर किसा सा खाय हामनाय मोन एनआरसि अर्थात सोरनो तमा बुजायनाय सा आं जदि से 1971 सननि दिख्लायनानै थाङो इनकायबो 50 सालसे सादि नङ बा 47 सालसे सादि नङ भारत जुक्त अंखा 1949 थाङै तो इनका जों सोरनि स्कौनो सोर सामांथ नायताबो 71 सननि दिन नांखा नाकि 49 सालनि नांखा नाकि 47 सननि नांखा राज्य खसानि बरगनो तो जों खाबाक साकाय कियनि को सालायमाया बनताबो नेताबो सालायतंखा बा मिनिस्टारबो सालायतंखा आङै जोंबो बुनो अच्छा निनि मतामतनि हिसाबै हालाय बुद्ध एनआरसि हाले तो आसाम तो ताबो 71 70 71 नरगो हालाय इमो किन्तु শুধু আসাম 71 হিনি খোকজাবাই
Tripura ke 71 ong nai bu kono kok ya. Bokono kau gya. Hal tabuni ang ninde suni musuman lai nini hisabe ala bu sonni simin Tripura ke NRC ong ni nang na. Ani hisab ni mote khai sudo ang nono bo kok thaisa sana musugo 71 soni tiklai di hingkai bo ar kaisa tuma bo khakalangnai bini tongde tong kodi krei ar kicha pisai ei ba paskang namang khangkai nanglai nango Tripura rajyo go NRC অবশ্যই nango nangba luki rogo ang saira khaiba tuma bo hilano toma salano ang to saso maya ekmatro NRC nangkai nango hi ang bo samango ই সন্নি নাঙ্গ হিঙে आंबो दाबो साया सामाया যত খাবাকসা অংনানি নাংনাই आं नांबा केबा तंग অফিসিয়াল কাগজ केबा क्रै অফিসিয়াल কাগজ क्रै रंनो खाइते मांगनाय गना रनि खाइते मांगनाय एनआरसी बनि सार्टिफिकेट दंनाय तो दंनाय ओ क्रै रनि खाइते ब्र दुखा दुखि नानाय ब्रनि बखागे बिखुब थानाय सबथानि बागै सारा राज्यनि ब्र चिनि बुकुं ब्रानि उन्नमदन नागौ उन्नमति नागै रक बुनो खाइजानाय आं इसोकनो आं आसक सनिनो तबुदि हिङे आं सामाया Setakuan gini kai Motilal Tripura kai Gram kai Madhu Krishna Para ala takuk Patisari takuk halai kamu buru NRC ni salai mani ba nini bukubu khanani musu Tripura go budi NRC nang na nangala Aku je babi Mizoram yang angani kraman mata ga Tripura jebe NRC nang tetap Hai mutama asap eknai tong da halai NRC jori na hala busonni simin rok NRC rok চালু খালাই ma halai nini nung sa sajangna mani kokule ar kung যে সবচেয়ে হানমানিল্লাহ 12 স্বাধীনতা 1947 এঙ্গাই 49 নি মগজে যথেষ্ট কেবা অনেক জন তম 71 সন তম অনেক জন ক্রয় তব তব খাইনা হাজার 1949 নি মখে না এনআরসি আসো hambai Ani Bumungka Dinobondo Tripura ini para hingkai Madhu Krishna Sundar para. lai do joto jaga bo NRC ni kok ta Tripura haste kaplung joto jaga bo NRC ni kok salai mani ba halai nana ang kringsa kok sakni musung nei mano Tripura go bo nung NRC rok demand rok nanang jani ni hisabai Ani hijab takhub nung samang nung belekhin kahamuka. Sini Tripura state do obviously NRC nango. Tani bagin kai sini kungthai brai rok ni bagai. Karon chung NRC ni hoite ke chung sini jati dofa chung aste aste chung saijagai aste aste chung disa jangnani bagai obviously sini bagai NRC belekhin nangkuk mane ani bukhaw chung mane ke ek number কারণ ইনকে ভারত স্বাধীন নং মানে ইনকে 1947 সন সঙ্গ ইনকে ভারত স্বাধীন নং মানে সাথে সাথে স্টেট ভারত বাই যুগ নং মানে ইনকে 1949 সঙ্গ ঠিক ইনকে ভারত স্বাধীন নং মানে লগে তিনি ত্রিপুরা মহারাজা বতং বিনি সাথে সাথে ত্রিপুরা মহারাজানি লগে जों যত চিনি কুংথাই ব্রাই রব বতং বিনি বাগে जों হিজাব নাঙ্গো ইনকে বাক্সা ব্রক চিনি ব্রক তো অনেক কিছু হাসুক হাতায় তংমানি বাগে বাক্সা বাক্সা ডকুমেন্ট রক বক্রিং মানো ইনকে ত্রিপুরা মহারাজানি যে আমাদের তংমানি ইনকে চুলা খাজনা রক উবতি রয় কাগজ সংনো বাক্সা বাক্সা ব্রক লক্ষ্য খায়া ওবনে হইতে কে চিনি তমাইনাই অফিস আদর লগ যত মুং রকলাই তংনাই বিনি বাগে जों তাবক জরাতে जों নাইনানি থাকা ইনকে যে जों তাবক 1961 হইতে 62 সনে হইতে কে जों নাইখাইনকাই step by step जों যত Tripura মহারাজানে আমালনে হইতে কে বাক্সা ডকুমেন্ট করিবু মানো কে বাক্সা বাক্সা কে Tripura মহারাজা প্রাতে মানে লগে কে বাক্সা বাক্সা তানাই 1971 মানে 61 62 63 64 সনে হইতে কে আদিবাসী পুনর্বাসন হিরে জাগমানি তঙ্গ অবতিনে হরিতে যিনি ডকুমেন্ট তঙ্গ মানো বিনি বাগে 1961 সনে जों আস্তে আস্তে যাচাই খেয়ে কে যিনি বড় অনেক মানাই স্লাই জাগি থাংনাই কে বাক্সা বাক্সা जों जे 1961 सनि जिदि बिनि डकुमेन्ट क्रिंकाय बुनो जों सिनि हागनि जों सरायनानै बागै जों बुनो बेबस्था नालाय मनका हामनाय हांद्रं थानि सानानि जों माने आने मटमट कम हायनो ar krungsa kok Tripura go to tabo thang nungui bu to demand no tuipla dol cha tomo
registration maklainai baksa to Tripura land chen nang hine hala ang I jaga ga tabule NRC ni kokasa manba nana aro suni musu nini hisab hale nang taman nang ja NRC dei nang ja na Tripura land nang ja আমি হিসাবে হিংকে এনআরসি না আনে 1 নম্বর নাংজাক মানে আঙ্গো 1 নম্বর এনআরসি जों মানে এনকোয়ারি খাই থাঙ্কার হিংকে जों त्रिपुरा लेन्ड जों মানে অবশ্যই হাই চিনি আগনো কলাইজাক नि जों आं आसा खायो barikhe khaksama hambai अब जों त्रिपुरा लेन्ड अवश्य चिनि আগনো कलाइजाक जों आगेनि सिमी बचिनि भारतनि संविधानबो जों बनो नुगुइबो दङ सिगिबो दङ बचों चिनि संविधान सुजाक दङ चिनि मांथाय अवश्य जों मांनाय होनना आं आसा खालायो da barikhe hambai da